प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद जो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सज्जाद सादिक और मैं कराची शहर और ईसा नगरी के इलाका में फेथ चर्च मिनिस्ट्री क्रिश्चियन फेलोशिप के साथ खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। और आज मैं फिर एक बार आपके सामने ग्रेस नेटवर्क टीवी के तवस्सुत से आप तक खुदा के कलाम को पेश करने के लिए आया हूँ। मैं सारे टीवी चैनल का और पास्टर दानिश पीटर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज का दौर और 2000 साल पीछे अगर हम जाकर देखें तो पूरी एक हमें ऐसी तस्वीर नजर आती है कि कलीसिया को बहुत सारे हालात से गुजरना पड़ा है, चाहे वो रूहानी हो और चाहे जिस्मानी हो। कलीसिया को बहुत सारी चीजों में हमें नजर आता है कि वो हालात से मुकाबला कर कर आज यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन इसके बावजूद रसूलों के दौर से लेकर आज के दौर में भी वही बहुत सारे हालात हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो आज जो मेरे दिल में खुदा ने एक खास सब्जेक्ट हम सब के लिए डाला है और वो है, आइए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा खत और उसके दूसरे बाब की पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिद्दतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। जैसा कि हम देख रहे हैं इस हवाला के अंदर, खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल, जो तमाम रसूलों से बुजुर्ग भी थे और उन्हें खुदा यीशु मसीह ने खास खिदमत सौंपी कि तू मेरी भेड़ों को चरा और फिर तू मेरे बर्रों को चला, उनको भी चराने का खिदमत का काम उसे सौंपा गया है। और ये एक बड़े ही जिम्मेदार खादम हैं। और कलीसिया को हम देखते हैं कि उम्र के आखिरी हिस्से तक, यहां तक के सलीब पर दिए जाने तक भी उसने खुदा की उस खुशखबरी को ठीक ठीक हम सब तक पहुंचाया है। यहां पर हम देखते हैं आज जो हमारा खास सब्जेक्ट है वो बिद्दत के हवाले से, और खुदा के मुकद्दस रसूल को भी हम देखते हैं कि उसने कलीसिया को खत लिखा और उसमें कहा कि जिस तरह उस उम्मत में जो हमसे पहले थी झूठे नबी थे, उसी तरह तुम में भी मौजूदा दौर के अंदर भी, कलीसिया के अंदर भी हम देखते हैं कि झूठे नबी भी हैं और झूठे उस्ताद भी हैं, जो पोशीदा तौर पर, जाहिरी तौर पर भी हैं कई, लेकिन ज्यादातर पोशीदा तौर पर वो क्या करते हैं, हलाक करने वाली तालीमात, जिसे बिद्दत कहा गया, बिद्दती तालीम लोगों के अंदर दे रहे हैं, जिसके सबब से कलीसिया और खुदा के मोल लिए हुए लोग, जिसके लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए सलीब पर अपनी जान दे दी, सलीब पर हमारे लिए कफारा दे दिया, उस कलाम को, उस नजात को छोड़कर बिद्दती तालीमात जो हैं वो माशरे के अंदर पहुंचा रहे हैं। और मैं एक जिम्मेदार खादम होते हुए आपको ये पैगाम देता हूं कि रोमियो के खत के 16वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है कि ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो,
ایسے لوگوں پر نظر رکھیں جو لوگوں کے اندر بدعتی تعلیم پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے اندر ہلاک کرنے والی تعلیمات دے رہے ہیں۔ بدعتی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ اور ہم دیکھیں گے عبرانی زبان میں، یونانی زبان میں، عربی زبان میں مختلف طرح سے ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ بدعت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دین میں نئی بات نکالنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جماعتیں بظاہر وہ کہتے ہیں جی ہم خداوند کا نام لے رہے ہیں، ہم یسوع مسیح کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے دین کے اندر بہت ساری تعلیمات جو ہیں ایسی ڈال دی ہیں جسے دین کے اندر نئی بات کہا جاتا ہے، اور نئی بات ڈالنے کا مطلب ہے ہلاک کرنے والی تعلیم۔ بدعت یعنی کہ نئی بات جس سے آپ نے ظاہری طور پر تو لوگوں کو یہ دے رہے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اس کے سبب سے بھی بہت سارے لوگ ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ یوحنا کے خط کے اندر لکھا ہے کہ جو یسوع مسیح کو مجسم ہو کر نہیں سمجھتا، جسے وہ خدا کا بیٹا نہیں سمجھتا، وہ مخالف مسیح ہے، وہ ابلیس سے ہے، وہ شیطان کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ایسے لوگوں پر نظر رکھیں، اور پالوس رسول نے، میں نے آپ کے سامنے یہ بات پہلے ہی بتائی ہے کہ کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو تاڑ لیا کرو، ایسے لوگوں پر نظر رکھو، ایسے لوگوں سے ہاتھ بھی نہ ملاؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول بھی نہ زیادہ رکھو۔ دنیا کے اندر ہم رہتے ضرور ہیں، ہمیں کوئی الگ دنیا میں جا کر رہنا نہیں موجودہ وقت میں، لیکن اسی دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں، میرے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے خلاف لوگوں کو بتائیں بھی، اور لوگوں کے ساتھ ایسے جو بدعتی تعلیم دیتے ہیں، دین کے اندر ایک نئی بات کا وہ سلسلہ نکالتے ہیں، ایک نئی بات گھڑتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ جس طرح اس امت میں جھوٹ کے ذریعہ سے کوئی کہتا ہے کہ یسوع مسیح تو ایک فرشتہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ مقدسہ مریم سے پاک ترین شخص ہے، وہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مختلف بہانوں سے وہ ہلاکت پیدا کرنے والی تعلیمات جو ہیں معاشرے کے اندر دے رہے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یونانی زبان کا لفظ ہے ہیریو، نئے عہد نامہ میں اس کا ترجمہ ہے چننا۔ شروع میں اس لفظ کا مطلب صرف فرقہ تھا، اور ضروری نہ تھا کہ یہ فرقہ بدعتی ہو۔ ابتدا میں اس لفظ کے لیے جو فرقہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الگ ہی لوگوں کے اندر شو کیا گیا۔ جیسے ایک فرقہ ہے صدوقیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، فقیہ فریسیوں کو دیکھتے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر بھی ہمارے سامنے ایسی تعلیمات دینے والے لوگ ہیں، جیسے یہوہ وٹنس ہے، یونائٹڈ پینٹیکاسٹل ہیں، اسی طرح اور جماعتیں ہیں۔ میں پراپر طور پر ان کا نام یہاں پر اتنی لمبی لسٹ ہے کہ نہیں لے سکتا، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس دور کے اندر بھی دین کے اندر بہت ساری ایسے باتیں ڈال کر لوگوں کو ہلاکت کیا جا رہا ہے۔ اعمال کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں 24ویں باب کی 14ویں آیت میں، وہاں پر بھی اس لفظ کا مطلب بدعت کیا گیا ہے، اور اعمال 28ویں باب کی 22ویں آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی فرقہ کہا گیا۔ بدعتی تعلیم یعنی کہ
ایک شخص ہے, آپ نے کوکو کولا کی بوٹل دیکھی ہوگی, میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. اب کوک ایک ریگولر ایک ہمارے سامنے ایک لکوڈ ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اور بھی اسی کی ہم شکل لکوڈ بنا کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کوکا کولا بیچ رہے ہیں. ایسے ہی موجودہ دور کے اندر بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جن کے سامنے یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ لوگ ہلاکت میں جا رہے ہیں, لوگ مصیبت میں جا رہے ہیں, لوگ ہمیشہ کی زندگی سے باہر ہو رہے ہیں. وہ صرف اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے, اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے, اپنی چرچ نام لگا کر لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے جیسے تیسے وہ کرتے جا رہے ہیں. تو آئیے ہم اس بات پر ذرا غور کریں. ہم دیکھتے ہیں مقدس پطرس کے خط کو بڑا غور سے دیکھیں, اس پورے حوالے کو دیکھیں. دوسرے باب کی پہلی آیت سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو بڑی تفصیل ملتی جائے گی کہ یہاں پر بے دینوں کے ذریعہ, ان کے چال چلن سے, ان کی گفتگو سے, ان کے مسیح کے بارے میں کیسی کیسی تعلیمات ہیں. اور مقدس پطرس رسول کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ایک جماعت اٹھی جو اناستت ہے, گناستت, اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک ہومیست ہے. یہ دونوں جماعتیں بھی مسیح کو مختلف طریقوں سے پیش کرتی ہیں, مسیح کو مختلف ذرائع سے پیش کرتی ہیں. لیکن میرے عزیزو, خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 4 باب کی 10ویں آیت میں, مگر تم مسیح میں عقل مند ہو. آپ عقل مند ہیں جو مسیح کے ہیں, جو خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس پر ایمان لاتے ہیں, جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے اور اس نے باپ کے پورے کام کو کر کے اور اس نے ہمیشہ کی زندگی کا مجھے اور آپ کو وارث بنایا ہے. رومیو کے 8ویں باب کی پہلی آیت سے آپ پڑھنا شروع کریں, وہاں پر لکھا ہے جس کے اندر مسیح کا روح ہے وہ خدا کا ہے اور وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے, لکھا ہے کہ وہ اسے ابا کہتا ہے اور اس نے ہمیں ہم میراث. تو خدا کے کلام میں پولس رسول فرماتے ہیں یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے, تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے جو بدعتی تعلیم دیتے ہیں. آپ کو خداوند نے اپنی عقل دی ہے. لکھا ہے کہ میں تمہارا سر ہوں, میں تمہارے ساتھ دنیا کے آخر تک ہوں. ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کے اندر خدا یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں, وہ میرے بارے میں تمہیں سکھائے گا, میرے بارے بتائے گا اور تمہیں آنے والے وقت کا بھی بتائے گا. اسی لیے ہمیں اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح کے حقیقی کلام پر توجہ کریں. ہر ایک کو استاد نہ مان لیا کریں, ہر ایک کو دعا کے لیے گھر میں نہ اتار دیا کریں. نہیں جی پادری صاحب ہیں, نہیں جی پادری صاحب ہیں. ارے یہ جھوٹے اور فراڈیے آپ کے گھروں میں گھس کر آپ کو ہو سکتا ہے ہلاکت کی طرف لے جائیں, ہو سکتا ہے آپ کو مشکلات کے اندر لے جائیں. کرنتھیوں کے پہلے خط کے اندر اس کے 11ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے تم میں بدعتوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون ہے. ہمیں کلام پر جب توجہ کریں گے, معاشرے کے اندر, چرچز کے اندر, دنیا کے اندر ہمیں بدعتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ہمیں ان کے اوپر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے لکھا ہے تمہارے اندر بدعتوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے اندر نظر آئے کہ ایک اوریجنل مٹیریل کیا ہے اور ایک غیر اوریجنل مٹیریل کیا ہے. آپ کو خدا کے کلام کو دیا گیا ہے کہ آپ اس کو پورے طور پر پڑھیں اور خدا کے روح سے آپ دن اور رات اس کے لیے دعا بھی کیا کریں. اچھے استاد اچھے خادموں سے تعلیم پائیں,
हर एक बात पर चलना ना शुरू कर दें, उसको जानने की कोशिश करें, उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करें। इसलिए क्योंकि खुदा ने हमें हलाकत के लिए नहीं बुलाया। खुदा का कलाम बताता है, बस ए भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। अपने बुलावे पर नजर रखें, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावन मुनज्जी यीशु मसीह की अब्दी बादशाहियत की बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। जब आप मसीह को जान लेंगे, जब आप मसीह को हकीकी तौर पर पहचान लेंगे, तो मेरा पूरा ईमान है कि आप खुदा की हकीकी बादशाहत में दाखिल हो जाएंगे। आप खुदा की हमेशा की दी हुई जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, कायम रहे, हर तरह की तालीम में बह ना जाएं झूठे नबियों से। और आइए हम गलतियों के खत में देखते हैं, खुदा का कलाम बताता है 5वें बाब की 20वीं आयत में, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदअतें, ये सारी इस माशरे के अंदर हैं। लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, लेकिन बिदअती तालीम जो दीन के अंदर ऐसी बातें डाल देगी जिससे बहुत सारे ईमानदारों का जो है ना, जो क्या कहते हैं उसको, ईमान का बेड़ा जो है, कश्ती जो है, वो बर्बाद हो सकती है। बिदअतों को हमें और डिफाइन करने के लिए कि जब आपको एक शख्स कह रहा है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, हाँ जी, हम भी उसको मानते हैं, उसने हमारे लिए नजात का काम किया है, लेकिन वो हकीकी खुदा का बेटा नहीं है। जिस तरह दूसरे लोगों को लक़ब दिया गया, फरिश्तों को भी खुदा का बेटा कहा गया, और इसी तरह बहुत सारे नबियों को और इसराइल को भी कहा कि ये मेरा बेटा है, इसी तरह यीशु मसीह भी एक लक़ब है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है वो इब्तदा में खुदा था, और खुदा इब्तदा में खुदा के साथ था। आइए जरा हम इस हवाले को बड़ा गौर से पढ़ना शुरू करें। यूहन्ना की अंजील के अंदर यहाँ पर खुदा का कलाम हमें ये बात बताता है कि इब्तदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। और फिर हम देखते हैं खुदा का बंदा फरमाता है 12वीं आयत के अंदर, 16वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसीलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने उसको हम पर जाहिर किया, उसने हम पर जाहिर किया। खुदा का बंदा बड़े वाज़िया तौर पर कहता है, और कलाम जो इब्तिदा में था वो मुजस्सम हुआ, वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का कलमा है, कलामे खुदा है, और वो मेरा और आपका बदन लेकर इस जमीन पर मुकद्दसा मरियम के वसीला से पैदा हुआ, और उसने मेरे और आपके बदन को लेकर उस गुनाह को मिटा डाला, और सलीब पर जान देकर मेरे और आपके खिलाफ जो इल्जामात थे उनको मिटा डाला, और फिर लिखा है कि फतह याबी का शादियाना बजा दिया। मेरे अजीजों, मौजूदा दौर के अंदर बिदअती तालीम फैलाने वाली बहुत सारी जमातें हैं जो कहते हैं जी देखें हम तो गैर ज़बानें भी बोल रहे हैं, देखें जी हम तो हमारे वसीला से बहुत सारी बीमार हस्तियां, बीमार लोग भी ठीक हो रहे हैं। लेकिन खुदावन के कलाम में लिखा है
आखिरी दिन मैं उनसे कहूंगा मैं तुमको जानता भी नहीं। ऐसे बिदती तालीम फैलाने वालों को मसीह का नाम लेकर, मसीह के नाम में इतनी कुदरत है कि कोई गैर कौम भी किसी के लिए मसीह का नाम लेकर दुआ करेगी तो वो बीमार ठीक हो जाएगा। उसके लिए वो काम पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है कि कोई भी शख्स जब यीशु मसीह का नाम लेकर दुआ करेगा, किसी के लिए बरकत चाहेगा, चाहे वो मसीह हो गैर मसीही भी हो, तो वो उसके लिए काम हो जाएगा। लेकिन आखिरी दिन खुदावंद उनसे कहेगा, ऐ बदकारो मेरी आंखों से दूर हो जा, क्योंकि तूने मेरे कलाम में अमेज़श की, मेरे कलाम में तूने बिदती तालीम को दीन के अंदर फिरका एक नया आजाद करके लोगों को हलाकत में डालने की तूने पूरी कोशिश की है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आइए हम इनको देखें, इन पर तवज्जो करें। खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं कि मेरी दुआ है तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। खुदा तुम्हें इल्मियत का कलाम दे ताकि तुम रूहों को परख सको, तुम लोगों को देखो ये सच्चाई की तालीम दे रहे हैं कि नहीं। मेरे अजीजों, आइए हम अपने आप को खुदा के हवाले करें, खुदा के हजूर अपने आप को पेश करें और हम दुआ करें कि खुदा हमें हर तरह की बिदती तालीम से बचने की पूरी पूरी मदद अता करे। खुदावंद आपके साथ हो। और मैं आखिर में आपके लिए दुआ भी करना चाहूँगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्रेस नेटवर्क टीवी को अपनी दुआओं में भी याद रखें और पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये काम जो है हदिया जात के ज़रिया से है। आप भरपूर इनको हदिया जात भी पेश करें ताकि खुदा का काम पूरी दुनिया के अंदर अंजील का काम फैलता चला जाए। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, इस कलाम के लिए। ऐ खुदावंद, जितने लोगों ने सुना है खुदावंद, इन पर तेरी बरकत चाहते हैं और हर तरह की बिदती तालीम से, हलाकत करने वाली तालीम से खुदावंद इन्हें बचने की रहनुमाई अता कर, इनकी मदद कर और खुदावंद तेरे लोग बचें, तेरे लोग सलामती में रहे। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ इस टीवी नेटवर्क के लिए, इन्हें कसरत से बरकत दे, इस चैनल के जरिया से तेरा कलाम पूरी दुनिया में फैलता चला जाए। भाई दानिश पीटर के लिए दुआ करता हूँ, उनकी सारी टीम के लिए बरकत चाहता हूँ, ज़राए वसाइल पर तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, पास्टर दानिश पीटर का और ग्रेस नेटवर्क का फिर मैं एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ग्रेस टीवी, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान, आमीन।